Jotono lamchok so rajahani khopo channel de khia ani mukhe dobin chong pringse joto tripura hathe akhe Indian phathar tongnai rophuno tini bornang no angma sir mukhe bose Pol dangso lamas namye rimoni kokma kasaye phaiha tini okhe 20 বছর থেকে চা বঙা আর হল মা খেয়া তা ব সার পলাং সু ফায়া বড় যে যুক্ত খেরি হাচু नो लामा असुब बसन परे मानै बुति हेके नं बखाव खाथुं खाजां खासगो তাও কে চুমবে থাকে বনো খাকসাং খাও এসে হামবাই রিহা পলাং সুনো अच्छा आगि रो गारि यांति थांमाया ना गाड़ी ले थामाया गाड़ी काले ब्रो बाइ सिं माइ राव दचु वाति पान्ति इंखे मुबो पाराव थानाय लखनदि पारा তিনি তো ও জায়গা ব্রিক সয়েলিং খাতাল কাম চলি দङ এই কাম চেংখা अब অনেক খসাম পারা अब রমনিরি আং পারানি সিমি अब লক্ষ্মণ জয় পারা থাङो अब প্রায় মোটামুটি 5-6 কিলোমিটার হাই গায়ব 13-15 রগ পারা মানি अब আসুক বছর লামা ইয়া লামা করি দङমানি গায় তাবো ব্রিক সয়েলিং খা ডিএম এপ্রুভ খাইगा अब ओंखाय एजुकेशन ओंखाय आरडी डिपार्टमेंट चिनि मनु डिविजन नि बरक खाय दङ ओंखाय आसु बसरनि उल लामा ओंखा आमबागै किसिसा फाइ विजिट खाय नायफैमोन क किलोमिटार सामं खलाय जागै दं अब ताबो पार्ट 1 पार्ट 2 खाय सामं नाय कारण रेगा बायब्ला ओंखाय रेगा बाय ओंखाय अब वाइसा बाय जत कबां खाबैमैया अब 3000 मीटर माने 3 किलोमीटर नेक्स्ट बंग नाय पार्ट 2 नाय अब ताबो 89,44,000 नि अब सेंक्शन नखा आरडी डिपार्टमेंट नि एजुकेशन वो खाजागै दङ ओंखाय नेक्स्ट पार्ट ओंखाय पूरा लक्ष्मण जय पारा सगैने ओ सामं टेखलाय तिनि आपने बसे जरते साग्रं मातार खानै मा वन साक्थार मा तो साक्थार लायका आगि रग khaksa ha jotono rajahani khopo channel naye tonero notre video ta maisana ba punda